हेलो एवरीवन वेलकम टू द लर्निंग जिनो मु मलय बसंत अग्रे पूर्व क्लास रे आमे स्वभोजी पोषण बा ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन पढ़ी सारिछु। तो आज आमे पढ़िबा परभोजी पोषण बा हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। परभोजी माने निजे खाद्य प्रस्तुत करि पारंती नाही। जेते भी परभोजी जीव अछंती सेमाने कोन सेमाने निज खाद्य निजे प्रस्तुत करि पारंती नाही। एमाने उद्भिद बा प्राणी मानक उपरे खाद्य पाई निर्भर करती। जेते भी परभोजी जीव अछंती से समस्त परभोजी जीव खाद्य पाई अन्य उद्भिद बा अन्य प्राणी उपरे प्रत्यक्ष बा परोक्ष भाव में कौन निर्भर करिथांती। समस्त प्राणी कवक निर्मूलीलता राफ्लेसिया एवं अनेक प्रकार बैक्टेरिया परभोजी अटंती। जेते भी प्राणी अछंती से समस्त प्राणी कवक निर्मूलीलता एवं राफ्लेसिया एवं अनेक प्रकार बैक्टेरिया एमाने समस्ते कौन एमाने समस्ते परभोजी जीव अटंती। एबे आमे पढ़िबा परभोजी पोषणर प्रकार बा टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फर्स्ट टाइप हैला प्राणीसम पोषण बा होलोजोइक न्यूट्रिशन। एठारे कोन होइथाय एठारे परभोजी जीवटी भोजदाता जीव को संपूर्ण बा आंशिक रूप से भक्षण करिथाय। एवं सेकेंड हैला मृदोपजीवीय पोषण बा सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। एठारे कोन हुए एठारे मृदोपजीवीय जीवटी 50 खाद्य को ग्रहण करिथाय। एवं थर्ड अछि परजीवीय पोषण बा पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। एठारे कोन हुए परजीवी जीवटी अन्य जीवर शरीर भितरे बा शरीर बाहरे निर्भर करी बंची थाए। एवं फोर्थ रे अछि सहजीवीय पोषण बा सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। एठारे कोन हुए एठारे सहजीवी जीव एवं भोजदाता मध्य सहजीवीय संपर्क रही थाए। सहजीवीय संपर्क माने कोन सहजीवीय संपर्क माने सहजीवी एवं भोजदाता दोहिंकर लाभ होई थाए। पोषणर जो आमे 4 गोटी प्रकार भेद पढ़ी से सबू को आमे एबे गोटे गोटे करी डिटेल रे पढ़िबा। तो प्रथम प्रकार भेद कौन थिला प्राणीय बा प्राणीसम पोषण इंग्राजी रे कौन होलोजोइक न्यूट्रिशन। जटिल खाद्य को भक्षण करिबा फीडिंग ऑन कॉम्प्लेक्स फूड। एही प्राणीसम पोषण रे कौन होइथाय प्राणी माने जटिल खाद्य को भक्षण करिथांती बा खाद्य रूपे ग्रहण करिथांती। फास्ट पॉइंट अच्छी देख प्राणी माने संपूर्ण अथवा आंशिक भाव में उद्भिद बा प्राणी को भक्षण करती। एठारे कौन हुए एठारे प्राणी माने खाद्योपयोगी उद्भिद एवं खाद्योपयोगी प्राणी को संपूर्ण बा आंशिक भाव में ग्रहण करिथांती बा भक्षण करिथांती। सेकेंड पॉइंट देख खाद्यर शरीर भितर पाचन क्रिया होता है। से माने जो खाद्योपयोगी उद्भिद बा प्राणी को भक्षण करती तापरे ताहाकू कौन हुए तापरे ताहा तांको पेट भितरे पाचन क्रिया हुए बा जटिल खाद्यटी सरल खाद्य परिणत होता है। थर्ड पॉइंट देख अधिकांश प्राणी यही प्रकार पोषण अनुसरण करती। प्राणी सम पोषण प्रकार को अधिकांश प्राणी अनुसरण करिथांती जेमिति कि मनीष कुकुर पक्षी। आमे मनीष माने कौन करिथाऊ खाद्योपयोगी उद्भिद एवं खाद्योपयोगी प्राणी को भक्षण करिथाऊ बा खाद्य रूपे ग्रहण करिथाऊ एवं ताहा आम पेट भितर जाई ताहा कौन हुए पाचन क्रिया हुए बा जटिल खाद्यटी सरल खाद्य परिणत हुए। एबे आमे पढ़िबा पाचन क्रिया एवं आत्मीकरणर भूमिका रोल ऑफ डाइजेशन एंड एसिमिलेशन। पाचन क्रिया बा परिपाक क्रिया माने कौन आमे जेतेबेले जटिल खाद्यटी ग्रहण करूँ बा जटिल खाद्य को खाऊँ ताहा आम पेट भितर कौन हुए सरल खाद्य भांगी जाए बा सरल खाद्य परिणत हो जाए। यह को आमे कौन कही था यह को आमे परिपाक क्रिया बा डाइजेशन बोली कही था। एवं यही पाचन क्रिया बा डाइजेशन परे यही खाद्यर अवशोषण हुए। अवशोषण माने कौन सरलीकृत खाद्य जेमिति कि पोषक तत्व विटामिन जल इत्यादि रो खाद्य नलीर कांथरे शोषित होई रक्तरे मिसिबा। यार अर्थ कौन प्रथमे खाद्यटी कौन है जटिल खाद्यरू सरल खाद्य भांगी गला बा सरल खाद्य परिणत हो गला। एवं यही सरल खाद्य बा सरलीकृत खाद्य कौन थाए पोषक तत्व विटामिन जल इत्यादि थाए। एवं एहार खाद्य नलीर कांथरे कौन हुए एगुड़िक शोषित हुए एवं रक्तरे मिसी जाए। यह को आमे कौन कही था यह को आमे अवशोषण बोली कही था। एवं अवशोषण प्रक्रिया परे आत्मीकरण प्रक्रिया होता है। एवं आत्मीकरण प्रक्रिया माने कौन रक्त द्वारा पोषक तत्वर शरीर समस्त कोष निकटरे पहुँचवा। सरलीकृत खाद्य थिबा पोषक तत्व विटामिन जल इत्यादि रो कौन है ताहा अवशोषण होई रक्तरे मिसी गला। एवं रक्तरे मिसिला परे रक्तरे थिबा जो पोषक तत्व ताहा आम शरीर समस्त कोष निकटरे पहुँचे।
ଏହାକୁ ହିଁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ ଆତ୍ମୀକରଣ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏହା ଦେହ ଗଠନ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆତ୍ମୀକରଣ ପରେ କ'ଣ ହୁଏ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱଟି ଆମ ଦେହ ଗଠନ ବା ଶରୀର ଗଠନ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତ ଏବେ ଆମେ ଯାହା ପଢ଼ିଲୁ ତାକୁ ଚାଲ ରିଭାଇଜ୍ କରିଦେବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ କଲୁ ଜଟିଳ ଖାଦ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କଲୁ ଏବଂ ଜଟିଳ ଖାଦ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଲା ପରେ ତାହା ପାଚନ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା ସରଳ ଖାଦ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେଲା ଏବଂ ଏହି ସରଳ ଖାଦ୍ୟରେ କ'ଣ ଥାଏ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଜଳ ଇତ୍ୟାଦି ଥାଏ ଏବଂ ଏହାର କ'ଣ ହୁଏ ଏହାର ଅବଶୋଷଣ ହୁଏ ଏବଂ ଅବଶୋଷଣ ହେବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ରକ୍ତରେ ମିଶିଯାଏ ଏବଂ ରକ୍ତରେ ମିଶିଲା ପରେ ତାହା ଆତ୍ମୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୁଏ ବା ଆତ୍ମୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାନେ କ'ଣ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱଟି ଯେଉଁ ରକ୍ତରେ ମିଶିଲା ତାହା ଆମ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗର କୋଷ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ ଆତ୍ମୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଲି କହିଥାଉ। ପ୍ରାଣୀ ସମ ପୋଷଣ ଆମେ ବୁଝି ସାରିଛୁ। ତ ଏବେ ଆମେ ପୋଷଣର ପ୍ରକାର ଭେଦର 2 ନମ୍ବର ପ୍ରକାର ପଢ଼ିବା ମୃତୋପଜୀବୀୟ ପୋଷଣ ମୃତ ପଦାର୍ଥ ଉପରେ ବଞ୍ଚିବା ବା ସେପ୍ରୋଫିଟିକ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଲିଭିଂ ଅନ୍ ଡେଡ୍ ମ୍ୟାଟର। ମୃତୋପଜୀବୀୟ ପୋଷଣ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁ ମୃତୋପଜୀବୀ ମାନେ ମୃତ ପଦାର୍ଥ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ବଞ୍ଚନ୍ତି। ଏହା ମାନେ କ'ଣ ମୃତୋପଜୀବୀ ମାନେ ମୃତ ଓ ପଚାସଢ଼ା ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜର ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ କରିଥାନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ପୋଷଣକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ ମୃତୋପଜୀବୀୟ ପୋଷଣ ବୋଲି କହିଥାଉ। ପ୍ରାଣୀମାନେ ମୃତ ଓ ପଚାସଢ଼ା ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଆହରଣ କରନ୍ତି। ମୃତୋପଜୀବୀ ପ୍ରାଣୀମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ମୃତ ଓ ପଚାସଢ଼ା ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ବା ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଆହରଣ କରନ୍ତି। ପାଚକ ରସ ବା ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ଜୁସ୍ ଶରୀର ବାହାରକୁ କ୍ଷରଣ କରାଯାଏ। ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଅଛି ଦେଖ ଗେଣ୍ଡା ବା ସ୍ନେଲରେ ମୃତୋପଜୀବୀୟ ପୋଷଣ। ଗେଣ୍ଡା ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ପାଚକ ରସ ବା ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ଜୁସ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ କ୍ଷରଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ କ୍ଷରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ଏହି ଜଟିଳ ଖାଦ୍ୟଟି ସରଳ ଖାଦ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। କେଉଁଠାରେ ହୁଏ ଗେଣ୍ଡାର ଶରୀର ବାହାରେ ହୁଏ। ତ ଶରୀର ବାହାରେ ହିଁ ଜଟିଳ ଖାଦ୍ୟଟି ସରଳ ଖାଦ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଏହି ସରଳ ଖାଦ୍ୟକୁ ଗେଣ୍ଡାମାନେ ବା ଅନ୍ୟ ମୃତୋପଜୀବୀୟ ପ୍ରାଣୀମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଏହି ସରଳ ଖାଦ୍ୟକୁ ଶୋଷି ନିଅନ୍ତି ବା ଆହରଣ କରି ନିଅନ୍ତି। ଚାଲ ଏବେ ମୃତୋପଜୀବୀର ଉଦାହରଣ ଦେଖିଦେବା କବକ ଇଷ୍ଟ ଏବଂ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତ କ'ଣ ଅଟନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତ ମୃତୋପଜୀବୀ ଅଟନ୍ତି। ଚାଲ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିଦେବା। ଏଠି ଆମେ ଫଞ୍ଜାଇ ବା କବକ ବା ଛତୁ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ତାପରେ ଏଠି ଅଛି ଇଷ୍ଟ ଏବଂ ଏଠାରେ କ'ଣ ଅଛି ଏଠାରେ କେତେକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଗୁଡ଼ିକ ଅଟନ୍ତି। ଏ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଅପଘଟକ କହିପାରିବା କାରଣ ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ମୃତ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଅପଘଟନ କରାନ୍ତି। ତ ସମସ୍ତ ଅପଘଟକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଇଷ୍ଟ ଏବଂ କବକ ବା ଛତୁ ଏ ସମସ୍ତ ଜୀବ କ'ଣ ଅଟନ୍ତି ଏ ସମସ୍ତ ଜୀବ ମୃତୋପଜୀବୀର ଉଦାହରଣ ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ପରଭୋଜୀ ପୋଷଣର 3 ନମ୍ବର ପ୍ରକାର ଯାହାକି ପରଜୀବୀୟ ପୋଷଣ ବା ପାରାସାଇଟିକ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଅଟେ ତାକୁ ପଢ଼ିବା। ପ୍ରାଣୀମାନେ ଜୀବନ୍ତ ଭୋଜଦାତା ବା ହୋଷ୍ଟରୁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ପରଜୀବୀ ପ୍ରାଣୀମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଜୀବନ୍ତ ଭୋଜଦାତା ବା ଜୀବନ୍ତ ହୋଷ୍ଟରୁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ନିଜର ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ କରନ୍ତି। ଏମାନେ ଭୋଜଦାତାର ଶରୀର ଭିତରେ ବା ବାହାରେ ବାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ଭୋଜଦାତାକୁ କ୍ଷତି କରନ୍ତି। ଏହି ପରଜୀବୀ ପ୍ରାଣୀମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଜୀବନ୍ତ ଭୋଜଦାତାର ଶରୀର ଭିତରେ ବା ଜୀବନ୍ତ ଭୋଜଦାତାର ଶରୀର ବାହାରେ ବାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ଭୋଜଦାତାକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଉକୁଣି ଏବଂ କୃମି। ଉକୁଣି କେଉଁଠାରେ ଥାଏ ଉକୁଣି ଆମ ଖପୁରୀର ଉପରେ ଯେଉଁ ଚର୍ମ ଅଛି ଚର୍ମ ଉପରେ ଉକୁଣିମାନେ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ଉକୁଣି କ'ଣ କରେ ଉକୁଣି ଆମ ଶରୀରର ରକ୍ତକୁ ଶୋଷି ନିଏ ଏବଂ ନିଜର ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ କରେ। ତ ଉକୁଣି ଆମ ଖପୁରୀର ଉପରେ ଚର୍ମ ଉପରେ ରହୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା ଏହାକୁ ଆମେ ବାହ୍ୟ ପରଜୀବୀ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଏବଂ କୃମି କେଉଁଠାରେ ଥାଏ କୃମି ଆମ ଆନ୍ତ୍ରନଳୀରେ ଥାଏ ବା ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କୃମି କ'ଣ ଅଟେ କୃମି ଅନ୍ତଃ ପରଜୀବୀ ଅଟେ ଏବଂ ଏହି କୃମିଟି ଆମ ଆନ୍ତ୍ରନଳୀରେ ଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ନିଜର ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ କରିଥାଏ। ତେବେ ଉକୁଣି ଏବଂ କୃମି ଆମ ଶରୀର ଭିତରୁ ବା ଆମ ଶରୀରରୁ ଭୋଜନ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବାରୁ ଏଠାରେ ଆମେ କ'ଣ ହେବୁ ଆମେ ଭୋଜଦାତା ହେବୁ ଏବଂ ଉକୁଣି ଏବଂ କୃମି କ'ଣ ହେବେ ପରଜୀବୀ ହେବେ। ପରଜୀବୀ କାହିଁକି କାରଣ ଏମାନେ ପର ଶରୀର ବା ଅନ୍ୟ ଶରୀର ଉପରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଉକୁଣି ଏବଂ କୃମିକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପରଜୀବୀ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ପରଜୀବୀର ଉଦାହରଣ ବା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ସ ଅଫ୍ ପାରାସାଇଟ୍ସ ଦେଖିବା।
तो प्रथमे आमे चलो देखिबा परजीवी उद्भिद मानकर उदाहरण। तो प्रथम उदाहरण है कस्कुटा बा निर्मूली लता। एही कस्कुटा बा निर्मूली लताटी अन्य गछ उपरे लागिकी रही थाए एवं एही निर्मूली लताटी निज पई खाद्य निजे तैयारी करि पारे नहीं, कारण एहा आलोक श्लेषण प्रक्रिया करि पारे नहीं। काहेकि काहेकि एठारे बा एही निर्मूली लतारे सबुज पत्र थाए नहीं, सेथिपई एहा आलोक श्लेषण प्रक्रिया करिकी निज पई निज खाद्य तैयारी करि पारे नहीं। सेथिपई एहा अन्य गछ उपरे निर्भर करिकी निजर जीवन को बंचाई थाए एवं सेही अन्य गछ बा सेही भोजदातारू एहा खाद्य ग्रहण करिथाए एवं निजर पुष्टि साधन करिथाए। तापरे परजीवी उद्भिदर सेकेंड उदाहरण है राप्लेसिया। राप्लेसिया मध्य कौन करिथाए, एहा अन्य गछ उपरे बा अन्य गछरू खाद्य संग्रह करिथाए एवं निजर पुष्टि साधन करिथाए। एबे आमे चलो देखिबा परजीवी प्राणी मानकर उदाहरण। प्रथम उदाहरण है प्लास्मोडियम बा मलेरिया परजीवी। एही प्लास्मोडियम टी कौन, एहा मध्य परजीवी अटे जहाँकि अन्य जीव उपरे बा मनीष मानक उपरे निर्भर करिकी निजर पुष्टि साधन करिथाए एवं निजर जीवन बंचाई थाए। एवं अछि जोक, उकुणी एवं केतेक कृमि। एमाने मध्य कौन अटंती, एही जीव माने बा जोक, उकुणी एवं केतेक कृमि गुड़िक मध्य परजीवी अटंती एवं ए गुड़िक मध्य कौन अन्य जीव उपरे बा निजर भोजदाता उपरे निर्भर करिकी निजर जीवन को बंचाई थांती एवं से मानक ठारू एमाने खाद्य संग्रह करी निजर पुष्टि साधन करि थांती। परजीवी मानक बासस्थान अनुजाई आमे परजीवी मानक दुई भागरे विभक्त करिछु। गोटे हला अंतः परजीवी बा एंडोपारासाइट्स एवं आउ गोटे हला बाह्य परजीवी बा एक्टोपारासाइट्स। तो प्रथमे आमे चलो अंतः परजीवी बा एंडोपारासाइट्स माने कोन देखिबा। भोजदाता बा होस्ट शरीर भितरे बास करुथिबा परजीवी। जो परजीवी गुड़िक भोजदाता बा होस्ट शरीर भितरे बास करती सेही परजीवी गुड़िक आमे अंतः परजीवी बोली कहि थाउ। जेमिति कि प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम टी आम शरीर भितरे मलेरिया रोग करिथाए, सेथिपई आमे प्लाज्मोडियम को मलेरिया परजीवी बोली मध्य कहि पारिबा। तो एही प्लाज्मोडियम टी आम शरीर भितरे बास करुथिबारु एहाकु आमे अंतः परजीवी बोली मध्य कहि पारिबा। सेकेंड है देख बाह्य परजीवी बा एक्टोपारासाइट्स माने कोन, चलो देखिबा। भोजदाता शरीर बाहर बास करुथिबा परजीवी। जो परजीवी गुड़िक भोजदाता शरीर बाहर बास करती सेही परजीवी गुड़िक आमे बाह्य परजीवी बोली कहि थाउ। जेमिति कि उकुणी। उकुणीटी कोठारे थाए, उकुणीटी आम शरीर बाहर थाए बा आम खपरी उपरे जो चर्म अच्छी चर्म उपरे उकुणी गुड़िक बा केश उपरे उकुणी गुड़िक रही थांती। सेथिपई एही उकुणी को आमे कोन कहि थाउ, बाह्य परजीवी बोली कहि थाउ। एवं प्लाज्मोडियम जीवटी आम शरीर भितरे रहुथिबारु एहाकु आमे अंतः परजीवी बोली कहि थाउ। चलो एबे आमे परभोजी पोषणर 4 नंबर प्रकार भेद जहाँकि सहजीवीय पोषण बा सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन अटे ताकू पढ़िबा। तो यही सहजीवीय पोषण माने कौन, एठारे दुईटी जीव गुड़िक एकाठी बास करती एवं से माने परस्पर को सहयोग करी परस्पर को लाभ पहुंचाई थांती। एहाकु आमे कौन कहि थाउ, एहाकु आमे सहजीवीय पोषण बोली कहि थाउ। चलो यही सहजीवीय पोषण को आमे डिटेल रे पढ़िबा। दुईटी भिन्न जातिर जीव एकाठी बास करी परस्पर को सहयोग करती। यही सहजीवीय पोषण कौन हुए, दुईटी भिन्न जातिर जीव गुड़िक एकाठी बास करती एवं परस्पर को सहयोग करिथांती बा साहाय्य करिथांती। एमाने संपर्क रे रही परस्पर को लाभ करती। यही दुईटी भिन्न जातिर जीव गुड़िक कौन करिथांती, सेमाने परस्पर को लाभ पहुंचाई थांती। एथिरे केही काहारी क्षति करती नाही। यही सहजीवीय पोषण रे सेही दुही जीव गुड़िक केही काहारी क्षति करती नाही, बरम से माने परस्पर को सहयोग करी लाभ पहुंचाई थांती। यार गोटे उदाहरण एठी अछि देख। आम आंत्रनली रे थिबा ई कोलाई बैक्टेरिया टी आम शरीर रु खाद्य संग्रह करिथाए एवं ता बदल रे आमकु से विटामिन B12 संश्लेषित करी आमकु जोगाई थाए। चलो एबे आमे सहजीवी जीव मानकर उदाहरण देखिबा। प्रथम उदाहरण है ई कोलाई एवं सेकेंड उदाहरण टी कोन, राइजोबियम बैक्टेरिया। एग्जांपल्स ऑफ सिम्बायोसिस ई कोलाई एंड राइजोबियम बैक्टेरिया। मनीषर आंत्र रे थिबा ई कोलाई बैक्टेरिया विटामिन B12 तैयारी करे
ଏହା ବଦଳରେ ସେ ଆମ ଆନ୍ତ୍ରନଳୀର ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଆମ ଆନ୍ତ୍ରନଳୀରେ କେଉଁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଅଛି? ଆମ ଆନ୍ତ୍ରନଳୀରେ ଇ କୋଲାଇ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବା ଏସେରେଜିଆ କୋଲାଇ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଅଛି, ଯାହାକି ଆମ ପାଇଁ ଭିଟାମିନ୍ B12 ସଂଶ୍ଳେଷିତ କରିଥାଏ ଏବଂ ଆମକୁ ଯୋଗାଇଥାଏ। ତା ବଦଳରେ ଏହି ଇ କୋଲାଇ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଟି ଆମ ଆନ୍ତ୍ରନଳୀର ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ଏବଂ ନିଜର ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ କରିଥାଏ। ତ ଏଠାରେ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ବା ମଣିଷ ଆଉ ଇ କୋଲାଇ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ପରସ୍ପରକୁ ଲାଭ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏହା ସହଜୀବୀ ପୋଷଣର ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ସେକେଣ୍ଡ ଉଦାହରଣ ହେଲା ଡାଲି ଜାତୀୟ ଶସ୍ୟର ବା ଲେଗୁମିନସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟସର ମୂଳ ନଡ୍ୟୁଲରେ ଥିବା ରାଇଜୋବିୟମ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଯବକ୍ଷାର ଯାନ ବିବନ୍ଧନ ବା ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଫିକ୍ସେସନ କରେ ଏବଂ ଏହା ତା ବଦଳରେ ମୂଳରୁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଡାଲି ଜାତୀୟ ଶସ୍ୟର ମୂଳ ନଡ୍ୟୁଲରେ ରାଇଜୋବିୟମ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଥାଏ, ଯାହାକି ଏହି ଗଛରୁ ସେ ନିଜର ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ କରିଥାଏ ବା ଏହି ଗଛରେ ଥିବା ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ତା ବଦଳରେ ଏହି ଗଛ ପାଇଁ ସେ ଯବକ୍ଷାର ଯାନ ବିବନ୍ଧନ ବା ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଫିକ୍ସେସନ କରିଥାଏ। ତା ମାନେ କ'ଣ? ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବା ରାଇଜୋବିୟମ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଏବଂ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଶସ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଏମାନଙ୍କ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ହେଉଛି ବା ସାହାଯ୍ୟ ହେଉଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଏମାନେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପହଞ୍ଚୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏହା ମଧ୍ୟ କ'ଣ? ଏହା ମଧ୍ୟ ସହଜୀବୀ ପୋଷଣର ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ଖାଦ୍ୟାଭ୍ୟାସକୁ ଆଧାର ନେଇ ଆମେ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ତିନି ପ୍ରକାରରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛୁ। ପ୍ରଥମ ହେଲା ଶାକାହାରୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ମାଂସାହାରୀ ଏବଂ ତୃତୀୟଟି ହେଲା ସର୍ବାହାରୀ। ଯେଉଁ ଜୀବମାନେ କେବଳ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତି ସେ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଶାକାହାରୀ ବା ହାର୍ବିଭୋର୍ସ ବୋଲି କହିଥାଉ, ଯେମିତିକି ଗାଈ ଏବଂ ହରିଣ। ଗାଈ ଏବଂ ହରିଣ କେବଳ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ ଶାକାହାରୀ ବା ହାର୍ବିଭୋର୍ସ ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁ ଜୀବମାନେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତି ସେ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମାଂସାହାରୀ ବା କାର୍ନିଭୋର୍ସ ବୋଲି କହିଥାଉ, ଯେମିତିକି ସିଂହ ଏବଂ ବାଘ। ସିଂହ ଏବଂ ବାଘ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଏମାନେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ବା ଏନିମଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ ମାଂସାହାରୀ ବା କାର୍ନିଭୋର୍ସ ଜୀବ ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁ ଜୀବମାନେ ଖାଦ୍ୟୋପଯୋଗୀ ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟୋପଯୋଗୀ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତି ସେ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସର୍ବାହାରୀ ବା ଓମ୍ନିଭୋର୍ସ ବୋଲି କହିଥାଉ, ଯେମିତିକି ମଣିଷ ଏବଂ କୁକୁର। ମଣିଷ ଏବଂ କୁକୁର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଏଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟୋପଯୋଗୀ ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟୋପଯୋଗୀ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଭକ୍ଷଣ କରିଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସର୍ବାହାରୀ ବା ଓମ୍ନିଭୋର୍ସ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଆଜିର କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଯାହା ପଢ଼ିଲୁ ତାର ସାରାଂଶ ବା ସମାରି ଦେଖିଦେବା ଚାଲ। ପରଭୋଜି ପୋଷଣର ପୁନଃ ସମୀକ୍ଷା, ରିଭିଜିଟିଂ ହେଟେରୋଟ୍ରଫିକ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍। ପରଭୋଜୀମାନେ ଅନ୍ୟ ଜୀବମାନଙ୍କ ଉପରେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲୁ? ଯେଉଁ ଜୀବମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଜୀବ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତ ଜୀବକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ସେ ସମସ୍ତ ଜୀବକୁ ଆମେ ପରଭୋଜି ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏବଂ ପରଭୋଜି ପୋଷଣ ଚାରି ପ୍ରକାରର ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ହେଲା ପ୍ରାଣୀସମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ମୃତୋପଜୀବୀୟ, ତୃତୀୟ ହେଲା ପରଜୀବୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥଟି ହେଲା ସହଜୀବୀୟ। ଭିନ୍ନ ଜୀବମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟାଭ୍ୟାସ ଦେଖାନ୍ତି। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସେମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟାଭ୍ୟାସ ଦେଖାନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଶାକାହାରୀ, ମାଂସାହାରୀ ଏବଂ ସର୍ବାହାରୀ। ପ୍ରାଣୀ ସମପୋଷଣରେ କ'ଣ ହୁଏ? ପ୍ରାଣୀ ସମପୋଷଣରେ ପରଭୋଜି ଜୀବଟି ତାର ଭୋଜଦାତାକୁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ତାକୁ ନିଜ ଶରୀର ଭିତରେ ପାଚନ କ୍ରିୟା କରିଥାଏ ଏବଂ ଏଠାରେ ପରଭୋଜି ଜୀବକୁ ଲାଭ ପହଞ୍ଚିଥାଏ ଏବଂ ତାର ଭୋଜଦାତାକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଯେମିତିକି ସିଂହଟି ହରିଣକୁ ଭକ୍ଷଣ କଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ହରିଣର କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚିଥାଏ ଏବଂ ସିଂହକୁ ଲାଭ ପହଞ୍ଚିଥାଏ ଏବଂ ଏଠାରେ ଆମେ ସିଂହକୁ ପରଭୋଜି ବୋଲି କହିପାରିବା ଏବଂ ହରିଣକୁ ଭୋଜଦାତା ବୋଲି କହିପାରିବା। ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ମୃତୋପଜୀବୀୟ ପୋଷଣ। ମୃତୋପଜୀବୀୟ ପୋଷଣରେ କ'ଣ ହୁଏ? ମୃତୋପଜୀବୀ ଜୀବଟି ତାର ଖାଦ୍ୟକୁ ଶରୀର ବାହାରେ ପାଚନ କ୍ରିୟା କରିଥାଏ ଏବଂ ସରଳ ଉପାଦାନକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ଏଠାରେ ମୃତୋପଜୀବୀକୁ ବା ପରଭୋଜିକୁ ଲାଭ ପହଞ୍ଚିଥାଏ ଏବଂ ତାର ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ସକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଯେମିତିକି ଛତୁଟି ପଚାସଢ଼ା ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ଏବଂ ତାର ଶରୀର ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ଏଠାରେ ଆମେ ଛତୁକୁ ମୃତୋପଜୀବୀ ବୋଲି କହିପାରିବା ଏବଂ ପଚାସଢ଼ା ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ସ ବୋଲି କହିପାରିବା।
3 नंबर है परजीवीय पोषण। परजीवीय पोषण कौन हुए परजीवी जीव को बा परभोजी जीव को लाभ पहुंची थाए एवं भोजदाता बा तार खाद्य उत्स को क्षति पहुंची थाए। जेमिति कि कृमि कृमि आम शरीर भितर परजीवी भाव में रही थाए एवं आमर शरीर थिबा खाद्य उत्स को से ग्रहण करिथाए एवं निजर जीवन को से बंचाई थाए। तो एठारे कृमिटी हेबो परजीवी एवं आमे मनुष्य गुड़िक हेबु भोजदाता। चतुर्थ है सहजीवीय पोषण। सहजीवीय पोषण कौन हुए एठारे केही काहारी को क्षति करती नहीं बरं सेमाने परस्पर को सहयोग करी परस्पर लाभ पहुंचाई थांती। जेमिति कि सहजीवीय पोषण रे सहजीवी जीव बा परभोजी को लाभ पहुंची थाए एवं तार भोजदाता को मध्य लाभ पहुंची थाए। जेमिति कि आम शरीर भितर बा आम आंचल थिबा इ कोलाई बा बैक्टेरिया से कौन करिथाए से विटामिन B12 संश्लेषित करिकी आमको जोगाई थाए एवं आम आंतरनली थिबा सरल खाद्य बा सरलीकृत खाद्य को ग्रहण करिथाए। तो एठारे आमे इ कोलाई बैक्टेरिया को सहजीवी बोली कहि परिबा एवं आमे मनुष्य माने एठारे भोजदाता हेबो। आजिर क्लास एबे शेष हो जाइछि। नेक्स्ट क्लास रे आमे आगो विश्लेषण पढ़िबा। तेबे तुमे एही क्लास परे निश्चय बही पढ़िबो एवं जोठारे जदि कौनसी प्रकार डाउट हैला तेबे तुमे कमेंट बॉक्स रे कमेंट करि पारिबो।